Semis. Semis open class 22K GB. First run. Semis Rodrigo and Papalay. Rodriguez. First set semis. Papalay versus Rodrigo. One. Re-race. Re-race tayo guys, re-race. Last car winner. Last car on lang. Last car. Ready. Last car winner. One. Oy! Winner! Papalay. Winner si Papalay. Unang kotse. Lagay mo na to sa blue. Unang pumasok. Ito. Next. Rodrigo, ikaw ulit. Rodrigo. Ready na si Papalay sa Malaysia. Ito pa rin. Ready na. Next run, Rodrigo and Ellie. Yellow. Yeah. Rodrigo ulit dito guys sa second set ng semis. Lihis. Teng. Second set semis. 22K GB. Uy, napakatulin. Kahabol ba ang FMA? 1. Uy, magandang laban ang pinapakita. Good. 2. Ay! May balat si Jake. Last lap. Ellie. Ellie, green lane ka na. Second, third. Teka lang, ano ko lang to, isasaksak ko lang. Ellie. Tapos, kanino to isa? Kanino to? Kay Andy? Andy ata. Kay Andy ba to? O tama, Andy. Blue versus blue. Andy, Ellie, running. Eto na po si Andy, ang baby boy ng Las Piñas. Video mo, commercial. Commercial. Oy! Commercial tayo guys. Ano ba yan? Wala. Running na. Running. Third set. Semis. Puro blue. 1. 2. Oy! May laman? Anli Sabaw! Andy Paul, ang baby face ng Las Piñas. Hindi daw pinayagan. Eto na, Maring Chona. Hindi dapat, di ba? Ito. Siya ano pa rin. Andy pa rin ang nanalo. Third. Malapit na yung dalawang sunod dito. Eto na guys. Eto na, sino kalaban? Si BJ. Weekend. Okay, let's go. Ang call ng ganito din. Let's go. Fully carb lang ba yan?
Fourth set, semis. Ito ang last set. Ito na, fourth set ng semis. Bakbakan ang mangyayari ngayon. 1 2 3. Ay, nangyari dyan? Last lap. Oy! Iniwan si Master. What happened, Master? What happened? Weekend. Last na to. Last set. Ate May and Tito Oge. Oh, isa na lang po ang natitira, guys. Isa na lang po. Isa na lang. Isa na lang sa white spot. May isa pa pala siya. Let's go. Last set. Tito Uge versus Master. Uy, mumi-skid agad. 1. Hahabulin ba? Uy. 2. Umagapang. 3. Last lap. Tito Uge. Uy, yung mga viewers natin, mga tagapalakpak natin dyan. Finals na po. Finals. Finals. Di ba yun yung naka-1 ko? Finals tayo, guys. Tapos, Finals 22K GP. Finals. Uy, may isa lang tumilapon. 2. 1. Uy, 3. 2. 3. 4, last lap. Oy! Andy! 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 Ang baby face ng Los Piñas! Tatlong orders na. Eh. Itugi ko yan. Eh. Eh.